صوفی والے تھکے ٹوٹے نعرے دیوانہ ماشاء اور لگتا پیا ارے پتہ لگ گیا کیڑا ہے درود پاک صلی اللہ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سبحان اللہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحان الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وہ سب سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے وہ سب سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے اور جو وہ منہ سے بولتے قرآن وہ تقریر ہے رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک رخ وضحا کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک رخ والدجا کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے ہم مسلمان ہیں ہمارا رہنما قرآن ہے ہم مسلمان ہیں ہمارا رہنما قرآن ہے
اس میں جو کچھ ہے ہمارا دین ہے، ایمان ہے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی اس ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ سیاست کے فصوں کو ہم نے قرآن و شریعت سے محبت کی ہے۔ اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا۔ بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ میرے تائی واجب الاحترام قابل صدیقات ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، قائدین علاقہ، معززین شہر، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستو، آج 21 مارچ سن 2022 کو آپ حضرات کے اس علاقہ محمد سعید کیرول پکا میں مدرسہ عربیہ دعوت الحق کے سالانہ دستار بندی کے پروگرام میں برادر مکرم ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا عبد المالک صاحب کی پرخلوص دعوت پر برادر مکرم پیکر اخلاص و سادگی مولانا قاری عبداللطیف صاحب کی وساطت سے حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو صبح قیامت تک شاد و آباد رکھے۔ ایک دفعہ سارے آمین کہتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ تھکے بیٹھے ہوں گے کیونکہ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، لیکن یقین سے کہتا ہوں کہ ہم سے زیادہ تھکے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ کو پتا ہے خطیب حضرات روزانہ سفر میں ہوتے ہیں، ساری رات جلسوں میں جاگتے ہیں، تو ہماری حالت تو ایسی ہوتی ہے کہ گلا بھی گیلا کرتا ہے، اعصاب، دل، دماغ، جسم، کوئی چیز حاضر نہیں ہوتی، مگر پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے تھکا ہوا چہرہ لے کر نہ آئے۔ اس لیے تم بھی ایسے تھکے ہوئے نہ بیٹھو جیسے مدینے سے پیدل آئے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں شروع میں کہتا ہوں کہ مجھے اگر سننا ہو تو پھر آپ کے چہرے پر کوئی تھکاوٹ، کوئی اکتاہٹ، کوئی گھبراہٹ، کوئی مرجھاہٹ، ہچکچاہٹ، کپکپاہٹ نظر نہ آئے، بلکہ پھولوں کی طرح ایسا مہک کر بیٹھو کہ تمہاری جبینوں پر ستاروں کی جگمگاہٹ نظر آئے۔ مزہ تو تب ہے نا کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ میں نے 1985 سے 85 سے اپنی خطابت کے اس سفر کا آغاز کیا تھا۔ آج 2022 ہے، 37 سال گزر گئے مجھے اس سمندر میں تیرتے ہوئے، مگر آپ کی بستی میں آج پہلا اتفاق ہے، اس لیے میں کچھ تمہیدی جملے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان 37 سالوں میں پوری دنیا میں گیا ہوں، پورا عرب، پورا عجم، پورا یورپ، پورا افریقہ، پورا کینیڈا، 60 سے زیادہ ملکوں میں اللہ مجھے لے گیا۔
मैंने अल्लाह की तौहीद, हुजूर की सीरत, साहब और अहले बैत की अजमत के डंके बजाए, सुभान अल्लाह। मगर आप मेरी कोई तकरीर ऑडियो वीडियो कैसेट सीडी उठाएं, सुने। मेरी तकरीर में ना कोई लतीफ़े होते हैं, ना कोई चुटकुले होते हैं, ना कोई हंसाने रुलाने घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं एक अलग धुन का खतीब हूँ, अपने मौजूए सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में होते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। पर करता उस वक्त हूँ जब सामने थोड़ी सी बेस उठाता, पर करता उस वक्त हूँ जब सामने बैठे हुए लोगों पे भी कोई जवान जज्बा छलक रहा। इसलिए मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने का आदी भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास अतरों के कतरे हैं, पत्थरों के पहाड़ नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कम बोलूं और काम का बोलूं, न सांस लेता हूँ न लेने देता हूँ। इसलिए आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ रहे। कोई बच्चा सटपड़ी उठने लगे तो उसको पकड़ के बिठा देना, ताकि कोई गड़बड़ न करे। ये बच्चों को आगे बिठाते हैं और वो उठते बैठते रहते हैं, और मैं पत्ता नहीं हिलने देता, बंदा हिले तो कैसे बोलूं। इसलिए पूरी तवज्जो के साथ मैं अपनी बात का आगाज करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। मुझे जो उन्वान दिया गया कि मैं आज इलाका मोहम्मद साई वालों को कुरान के समंदर की लहरों पे तैरा, सुभान अल्लाह। जब घर आज सवेरे टुकर मिल जावे वो आके सुभान सुभान अल्लाह। तब्दीली का दौर है, क्या एक टाइम खंदे वो भूखे बैठे हो। मेरे दोस्तों, कायनात के रब का, इनको यहां से उठा के साइड में हमेशा कायनात के रब का इस उम्मत पर एहसान है कि रब्बे कायनात ने इस उम्मत को सारी कायनात की नेमतें, अजमतें, बरकतें, रहमतें, राहतें, इफ़्फ़तें, सादतें जमा करके गुलदस्ता बनाकर इस उम्मत की झोली में रख दिया। सुभान अल्लाह। वो कैसे कि कायनात के रब ने रोजे हर उम्मत को दिए। जैसे कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ये मिन क़ब्लिकुम का जुमला इशारा करता है कि रोजे सिर्फ हमें नहीं मिले, बल्कि जनाबे आदम से लेकर जनाबे ईसा तक हर नबी की उम्मत को मिले और हमें भी मिले। लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क रखा कि रोजे सबको दिए, मगर रहमतों का समंदर रमजान सिर्फ हमें अता फरमाया। बिल्कुल उसी तरह कायनात के रब ने नबी हर उम्मत को दिया, लेकिन सारी कायनात के नबियों का इमाम सिर्फ हमें अता फरमाया। फिर बिल्कुल उसी तरह अल्लाह ने किताबें बहुत सारी उम्मतों को दी, लेकिन सारी कायनात की किताबों का सरदार कुरान सिर्फ हमें अता फरमाया। तो मैं कहा करता हूं कि कायनात में किताबें तो बहुत, एक तुम्हारी किताब, एक हमारी किताब, एक दुनिया वालों की किताब, एक मेरे रब की किताब, लेकिन दोनों में फर्क देखो। तुम अपनी दुनिया वालों की कोई किताब उठाओ, नर्सरी प्रेप से लेकर पीएचडी, एलएलबी, सीएसएस तक कोई भी किताब उठाओ, वो एक टॉपिक पर, एक सब्जेक्ट पर, एक मौजूए सुखन पर, एक ज़ेबे उन्वा पर, लेकिन रब की किताब उठाओ, किताब तो एक है मगर उसमें मौजू 18,000 है। फिर आप
दुनिया की कोई किताब उठाओ, वो जितनी भी इंटरेस्टेड हो, वो जितनी भी जासूसी, अदाबेयर्स, नावल, टार्जन की कहानियां या कोई भी हिस्टोरिकल बुक, आप उसे एक दफा पढ़ें, दूसरी दफा पढ़ें, मैक्सिमम तीसरी दफा पढ़ेंगे, लेकिन 2-3 दफा पढ़ने के बाद आप उस किताब को उठाकर जब सेफ में, अलमारी में रख देंगे, अगर भूल कर भी कोई घर का बच्चा या बड़ा वो किताब उठाकर आपके टेबल पे दोबारा रख दे और आप के 2-3 दफा पढ़ चुका हूं, अब पढ़ने का ना मजा है ना फायदा है, जो पढ़ना था वो पढ़ चुका, लेकिन आओ मेरे रब की किताब को उठा के देखो, इसको तुम एक दफा पढ़ो, मजा थोड़ा आएगा, दूसरी दफा पढ़ो, मजा और बढ़ जाएगा, तीसरी दफा पढ़ो, मजा और बढ़ जाएगा, चौथी दफा पढ़ो, मजा और बढ़ जाएगा, 5वीं दफा पढ़ो, मजा और बढ़ जाएगा, 6वीं, 7वीं, 10वीं, 20वीं, तीसरी दफा पढ़ो, मजा और बढ़ जाएगा। जितना बार बार तुम इसे पढ़ते जाओगे, ज़बान की रवानी भी खुलती जाएगी, दिल का सुरूर भी बढ़ता जाएगा, दिमाग का मजा भी बढ़ता। ये अल्लाह की किताब जो सिर्फ किताब नहीं, किताब खुदा है, जो सिर्फ किताब नहीं, किताब शफा है, जो सिर्फ किताब नहीं, किताब बरकत है, जो सिर्फ किताब नहीं, किताब रहमत है, जो सिर्फ किताब नहीं, किताब राहत है, जो सिर्फ किताब नहीं, किताब हिदायत है, जो सिर्फ किताब नहीं, किताब शफाअत है, जो सिर्फ किताब नहीं, किताब सवाब है, जो सिर्फ किताब नहीं, किताब इनकलाब है। मेरे दोस्तों, कायनात के रब ने, पूरी तवज्जो चाहूंगा, पूरी कायनात में अल्लाह ने हर नौ में से, हर किस्म में से 4 को चुना, फिर 4 में एक सरदार को चुना, जेड़े जींदे बैठे हुए आपको जे को अपना ना घिरण देना होवे अगू या पिछू हुए आपको सुभान अल्लाह, जे को रब तालेदार छोड़े मैं उन चाबी के नहीं हो जहन्नम में साढ़े दे तालेदार है। हाँ, जिसको अल्लाह अपना नाम लेने देता हो ना, वो अल्लाह रसूल और साहबा और कुरान के जिक्र पे कहा करो सुभान अल्लाह। कायनात के रब ने, मैंने तौरात को देखा, मैंने इंजील को पढ़ा, मैंने ज़बूर को पढ़ा, मैंने कुरान का मुताला किया, मैंने पैगंबर के फरमान का मुताला किया, तो मुझे नजर आया कि कायनात के रब को भी 4 पसंद, शाहे अरब को भी 4 पसंद, कुरान में भी 4 का जिक्र, नबी के फरमान में भी 4 का जिक्र, साहबे कराम में भी 4 का जिक्र, जन्नत के आला मकाम में भी 4 का जिक्र। आओ फिर मैं तुम्हें 4 की दास्तान सुनाकर थोड़ा 4 का प्रचार सरे बाजार करता चलूं। रब्बे कायनात ने पूरी दुनिया में मखलूकात बड़ी पैदा की, उनमें जमीनो आसमान, हवा फजा खला का निजाम, नबातात जमादात, दरिंद परिंद चरिंद, इंसान हैवान मलाइक, नारी नूरी अर्शी फर्शी, सूरज चांद सितारे सयारे, नुजूम कवाकिब, शम्सो कमर, हजरो शजर, बहरो बर, शामो बसहर, नूरो बशर, जन्नत हुरो हिलवा, मुख्तलिफ मखलूकात पैदा की, लेकिन उन सारी मखलूकात में कायनात के रब ने 4 को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक को अल्लाह ने इंसान कहा, एक को अल्लाह ने हैवान कहा, एक को अल्लाह ने जिन्नात कहा, एक को अल्लाह ने मलाइक कहा। फिर उन 4 मखलूकात में अल्लाह ने इंसान को चुनकर सारी कायनात की मखलूकात का सरदार बना दिया। फिर मखलूकात में इंसानों के बाद कायनात के रब ने फरिश्ते भी पैदा कर दिए, फरिश्ते भी बहुत, लेकिन अल्लाह ने उनमें भी 4 को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक को जबरील अमीन कहा, एक को जनाब मिकाईल कहा, एक को जनाब इस्राईल कहा, एक को जनाब इसराफील कहा। फिर उन 4 फरिश्तों में अल्लाह ने जबरील को चुनकर सारे फरिश्तों का सरदार बना दिया।